Good day everyone, I am Eugene Kabuya and today I am here at the Public Plaza in Manolo Fort Beach to ask some questions to our random persons we see. So, arap na! So, let's go guys, maghanap po tayo ng interview. Okay na, nakita guys! Ma'am, I am Regine Gabuya and pwede ba ko maka-ask o question sa imo, ma'am? Yes. Unsa, dili pa ni siya mo ang question, ma'am, ha? So, unsa imong ngalan, ma'am? My name is Nasli Queen Manggobat Acero, BSB FM 3rd year. Okay, ma'am. So, muna gini siya ang sakto nga pangutana, ma'am. So, unsa man nga mga social media platforms or websites ang imong gina-visit every day or every week, ma'am? So for me is Instagram and TikTok. So, kaning Instagram o TikTok, ma'am, unsa may impact ani sa imong life, ma'am? So ang Instagram and TikTok is an important part of my everyday lives where I experience connections, inspirations, and creativity. And so the impact of this is deeper, but like with anything in this world, there is hope for a middle ground that we can find. It seems difficult to meet up our smartphones and make face-to-face relationships with friends. Oh, so ada kayong answer ni ma'am. Murag nakarelate gid ko sa iyang answer. So, thank you ma'am Nasli sa pagpa-interview, ma'am. Salamat. Maayong buntag, maayong udto, good day. So, mag-interview pa ta guys. Kay murag wala na ano ng mga platform. So, let's go. This is how legends are made. This is Good day, ma'am. Pwede ba may makapangutan na og questions? Yes. Unsa imong name, ma'am, of course and year? So my name is Melin G. Buntilo and I'm from Base Bay FM and 3rd year. So, dili pa to siya mong pangutan na, mama. So, muna gini ang pangutan na, ma'am. So, unsa man nga mga platform ang imong gina-open every day or every week, ma'am? So I often visit Facebook and YouTube. So, okay, ma'am. Facebook and YouTube. Unsa may mga impact ani sa imong life, ma'am? So the website that I have visit, which is the Facebook and YouTube, are impacted me both positively and negatively since it can kill my boredom. However, it consume my time doing my academically activities and household chores. Thank you. Oh, okay, ma'am. Tsada kayong answer ni ma'am gyapon. So, thank you, ma'am Maylin, sa pagpa-interview. Thank you. So, mo to guys, mangita pa ta otro og interview nato. So, tara, let's go. this is how legends are made. I'm Regine Gabuya and pwede ba ko maka-ask og questions sa imo, ma'am? Pwede raman. So, pwede daw, ana si ma'am. So, unsa imong name, ma'am, og course and year? So, I'm Cheryl Mia Besta, base BAFM 3rd year. Oh, so mga 3rd year ang ato na nga interview karon, no, grabe. So, dili pa tumuwa ang questions, ma'am, ha. So, muna gini siya, ma'am, ang question. So, unsa nga mga platform or social media websites ang visit every day or every week? So, for me is I want TFC and Twitter. Impact of this out of my life is give me a peace of mind. However, it's make me addictive and seem like isolate myself. So, maro din na siya, ma'am. So kaya daw gina-isolate and sub. So di ba ako I want man jud tam narata sa atong balay perminti magtan-aw og salita. So tsada pa daw tubag ni ma'am. So salamat, ma'am Cheryl, sa pagpa-interview. Welcome.
So moto atong napangutana guys, moto sila atong nangapangutana sa atong question nga unsa nga mga platforms or websites sa ang ila ang ginabisit ug unsa ang impact ani silang life. So karon mag-share ko kung unsa ang mga platforms and websites nga akong ginabisit. So muni ang Loklok, upat ni sila guys ha. Loklok, Spotify, Wattpad og Koda Shop. So ang impact ani nila sa akong life is kaning Loklok is ma-entertain ko niya. Paghatag ni siya glingaw sa ako guys. So ang kani pong Spotify, ang iyang impact ani sa akong life is kanang manghinlo ko, magpa-music dayon ko, ganahan na rin ko maghinlo ana kay kanang makasayaw-sayaw, ganon. So ang kuan din guys sa Wattpad, para sa gyapon ni siya sa Loklok kay kung na ako'y free time, magbasa na lang din ko mga stories and mag-kill sa akong time, maglingkod na rin ko, magbasa sa Wattpad. Tapos kaning Koda Shop guys is kuan ni siya, mag-buy ka og diamonds ani para imong ipalit og skin sa mga hero sa ML. So ang negative impact gid ani niya guys is kanang mahurot ang imong kwarta kay nagsige na lang kagpalit og diamonds, sige na kagpalit og diamonds pero di mangyapon ka sa dula bisan pag daggan kay kag skin diha guys. So mo gito guys ang ako ang mga platforms o website nga akong ginabisit guys. So unta kanipod nga mga website inyo pud unta ni silang nga visit o unsa pud ang nilang impact ani sa inyo ang life guys. So that's all. Thank you.